bila u ulozi voditeljice, nisam povraćala, ali je bilo rubno, bilo mi je užasno teško, imala sam groznu tremu, znojila sam se ovako, to se vidi u emisiji. I bila sam strašno ponosna na sebe kako sam to odradila sa relativno malo pogrešaka, da bi sutra na forumu pročitala komentar da sam bila užasna i da sam izgledala kao jelen uhvaćen u snop farova na autocesti. Plakala sam 3 dana, ko prava srna, nije mi bilo dobro, nisam se mogla uopće pomiriti, tipa kako sam, zašto me ne voli, pa nisam ništa krivo. No moram reći, sada 18 godina poslije, kad pogledam tu snimku, zbilja sam izgledala kao jelen uhvaćen u snop farova na autocesti, bila sam baš izrazito prestrašena. Što znači štreber u tvojim... Ništa, ti sad mene probudiš u 2 ujutro i kažeš mi koja je točka 13 scenarija, ja ti kažem točno koja je točka 13 scenarija, koja kamera snima, šta se mora dogoditi tamo, šta tamo i to je to. Znači znam otkud krećem, kamo idem i onda je lako kad poznaješ kostur, mislim da je to vrijedi za svaki posao, kada znaš materiju i kad vladaš time, zapravo nema problema kad se dogodi nešto nepredviđeno. Što se tiče sadržaja, mislim da živimo u vremenu pretjerane korektnosti, to nas malo i ubija nam kreativnost, možda već se sami autocenzuriramo, ako te već ne cenzurira neko drugi, riječi se vade iz konteksta, od jedne rečenice se radi naslov, komentar anonimne osobe također postaje naslov, kad ih je grupirano 10, onda izgleda kao da milion ljudi se ne slaže s nečim što ste rekli, a zapravo je 3 ljudi koji sjede za kompjuterom i sad evo nisu imali pametnijeg posla. Tako da mislim da ovo s filterima, filteri na Instagramu su još mila majka kakvi su ovi ostali. Nekako pokušavamo se, zato volim recimo emisiju uživo, pokušavamo se probiti kroz tu političku korektnost, pristupati ljudima na način ipak neke topline, neke bliskosti, nekog normalnog odnosa i onda kroz to, ako si dobronamjeran, mislim da ipak možeš preskočiti neke nametnute filtere i ograničenja.